जय जगन्नाथ। आज आपण मानंकु महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी दाम्पत्य प्रेमर कहानी कहूँ। स्नान पूर्णिमा रे अत्यधिक पानी ढाली स्नान करिबारु ठाकुर माने ज्वरे पड़ती। अणसर घरे सेमानंकर चिकित्सा चले। सुस्थ हेबा परे प्रभु जगन्नाथंकर इच्छा हुए भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रांक सह टिके नगर भ्रमण करने। तेणु से माँ लक्ष्मी पाखरु अनुमति नियंती आउ वचन दियंती बुलाबुली सारी 2 दिन रे श्रीमंदिर फेरी आसिवे। स्वामी देह भल नथिला, टिके बुली आसिले भल लागिबो, तेणु माँ खुशी रे अनुमति दे दियंती। 2 दिन रे फेरी आसिबार कथा दे श्री जगन्नाथ भाई भौणी को साथी रे धरी गुंडीचा मंदिर रे जाई पहुंची जाती। एबे 2 दिन पूरी गलानी, हेले प्रभु फेरिलेनी कि फेरिबार सूचना भी देलेनी। माँ लक्ष्मी बारंबार तांको मंदिर द्वार पाखरे चाही रहिछंती, हेले किछि खबर अंतर नाही। 2 दिन गला, 3 दिन गला, एबे 4 दिन भी पूरी गलानी। माँ को धैर्यर बंध भांगिबाकू बसला। बार बार माँ लक्ष्मी तांको सैनिक को पचारुछंती, स्वामी मंदिर को आसिलेनी, केही तांको फेरिबा खबर किछि आनिछ कि? जाई देखि आसिला। किंतु बारंबार तांकु निराश हेबाकू पड़ुछि। बारंबार द्वार पाखकू आसी चाहुछंती। आज 5म दिन हेगला, किंतु प्रभु फेरिलेनी। माँ लक्ष्मी विरह एबे रागरे बदली गला। से भाविले बास एबे बहुत हेगला, केते दायित्वहीन स्वामी ये, तांको कथार कोन किछि मूल्य नाही, आउ मोर कोन किछि महत्व नाही तांको जीवन रे। ठीक अछि, आज मु तांकु जणेबी, कथा दे कथा न रखिले कौन हुए। यही कथा भाबी भाबी माँ लक्ष्मी तांको सेवक मानंकु डाकी आदेश देले, संगे संगे मो पालिंकी प्रस्तुत कर। एई मुहूर्त रे मु गुंडीचा मंदिर जीवी। माँ को आदेश पाइबा मात्रे सेवक माने सुंदर भाबे पालिंकी सजेइले। आउ माँ निज थाट बाट धरी पालिंकी रे बसी यात्रा कले गुंडीचा मंदिर को। माँ चलीछंती, सेवक माने तुरी भेरी काहाली मृदंग बजाउछंती। माँ लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर आसुछंती बोली खबर पहुंची गला प्रभुंक पाखरे। जड़े सेवक आसी कहिले, प्रभु माँ लक्ष्मी आसीछंती, हेले टिके रागिला बोली दिसुछंती। एकथा सुनी जगन्नाथंकर मने पड़ीगला, अरे मु तो 2 दिन रे फेरी जीवी बोली कथा दे आसीथिली, आज आसी 5म दिन हेगला, को पत्नी न रागिबो। हेले एबे आउ कौन करिवे, भूल तो हो गलानी। पत्नी को मनैवा छड़ा आउ किछि बाट नाही। किंतु समस्या होउछि तांको सामना को जिबे केमिति? सी तो परा रागी की अछंती, जदि अभिशाप दे देबे अन्न ब्रह्म मिलिबनी। तेणु प्रभु भाबिले आउ पाख को जिबा ठीक हबनी, राग कमिला परे देखिबा। एपटे माँ लक्ष्मी पालिंकी गुंडीचा मंदिर अगणारे प्रवेश कले। प्रभु जगन्नाथंक सबु सेवक एकाठी हो गले। देखिले माँ भीषण रागिछंती, कौन नाई कौन करदेबे। तेणु माँ को प्रभुंक पाखकू न छाड़िबा पाई से माने कबाट बंद करदेले। एबे माँ को आउ संभाळे किए? तांको राग 5म रे पहुंची गला। से भाविले प्रभु भाई भौणी को धरी सुखरे अछंती, आउ मते देइथिबा कथा भूली जाइछंती। ठीक अच्छी, आपण एठी थांतु, आपणकर जहा इच्छा। निज सेवक मानंकु धरी माँ पहुंची गले नंदीघोष रथ पाखरे। सेवक मानंकु आदेश देले, जाओ नंदीघोष रथ को भांगी दियो। आदेश पाई सेवक माने रथ भांगिले। आउ माँ लक्ष्मी उदास रे श्रीमंदिर फेरी आसले। हेले एथर सीए बड़दाण्ड पटे न आसी हेरा गौरी साही बाटे फेरिले। हेरार अर्थ देखिबा। माँ लक्ष्मी तांको स्वामी को देखिबा पाई रथ यात्रार 5म दिन जाती। तेणु ए उत्सव को हेरा पंचमी कहा जाए। एबे 5म 6ठ दिन हैला। गुंडीचा मंदिर रे प्रभुंक रहणीर 7म दिन। प्रभु बलभद्र माँ सुभद्रा श्री जगन्नाथंकु भक्त माने संध्या दर्शन कले। 8म दिन भाई भौणी रथ को दक्षिण मोड़ करागला। 9म दिन रथ माने प्रस्तुत हेले श्रीमंदिर फेरिबा पाई। 3 ठाकुरे माँ गुंडीचांक ठारू अनुमति नेले।
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସି ରଥରେ ବସିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ବଳଦେବ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅଟକିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀନଅର ଆଗରେ। ଏହି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ମନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ବି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁନାବେଶରେ ଝଟକିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ସେ ରୂପ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ଅଧିକ ପଣା ପିଇଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଉ ସେଇ ପଣା ପିଇ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଲାନ୍ତ ମେଣ୍ଟିଲା। ତା ପରଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଠାକୁରମାନେ। ହେଲେ ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ? ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନା କରିଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିମାନ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଶେଷରେ ହାର ମାନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଗହଣା ଉପହାର ଦେଲେ, ନାନା ଚାଟୁବାକ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ରସଗୋଲା ଦେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କରିବେନି ବୋଲି ବଚନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶେଷରେ ରସଗୋଲା ଖାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମର ଏ ମିଠା ମିଠା ରାଗରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନର ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ହେଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।